Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita nak sambung our predict table of element. Okay, kita dah cover 4.1. Okay, 4.1 adalah dia punya development kan. Okay, so kita punya development ada berapa saintis yang kita kena tahulah dia punya contribution. And then 4.2 arrangement. Okay, so arrangement kita ada principle, kemudian kita ada group, and then kita ada period kan. Okay, so group focus on number of valence electron, and period depends of number of shell. Okay, so 4.3 kita ada group 18, okay, ataupun noble gases. Okay, kemudian 4.4 kita ada group 1 alkali metal, and last one, okay, kita akan belajar group iaitu group 17 halogen group. Okay, so jom kita tengok apa yang ada dalam group 17. Okay, sekali lagi kita tengok predict table of element. So cikgu harap kamu dah hafal So principle dia kena ingat according increasing order of proton number. Okay, so kita dah belajar group 1. Kenapa kita belajar group 1? Sebab dia adalah metal kan. Okay, so metal. Kemudian kita belajar group 18 because noble gases, and then dia pun non-metal. Dan kita akan belajar satu lagi non-metal iaitu group 17. Okay, so group 17 adalah group kita panggil sebagai halogen. Okay, so complete lah 3 group yang kita belajar. Satu group metal, 2 group non-metal. Okay, so jom kita tengok apa elemen yang ada dalam group 17. Jom. Okay, di dalam group 17 kita ada 6 elemen. Okay, yang teratas sekali adalah fluorine. Okay, simbol F. Kemudian kita di bawah fluorine kita ada chlorine, bromine, iodine, astatine, and last one tennessine. Okay, so normally kita tengok kepada fluorine, chlorine, bromine, iodine lah. Okay, so this is a very orang kata famous. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, so chlorine in bleach, okay, peluntur. Kemudian kita ada bromine as a substance in fire extinguisher. And lastly, kita ada iodine as disinfectant lah. Okay, so iodine tu kita yang berwarna kuning-kuning, purple-purple sikit. So digunakan untuk disinfectant lah. Okay, itu adalah elemen di dalam group 17. Okay, sekarang kita fokus kepada physical properties and chemical properties of group 17. Okay, first kita tengok kepada group 17 known as halogen. Okay, so nama dia halogen special name untuk group 17. Okay, kemudian ataupun dia punya nama lain dia adalah diatomic molecule. So group 18 monoatomic, yang dia diatomic. Okay, kenapa? Sebab kalau kita tengok kat sini kita ada fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, so dia kena tulis Cl2, Br2, I2. Okay, kalau tak dia tak stable lah. Okay, so explanation dia ada dekat page 66. Okay, dekat page 66 nilam tu. Okay, so kamu boleh faham lah kenapa dipanggil sebagai
diatomic sebab dia kena sharing together to stable. Okay, so second, physical state, okay, at room temperature changes from gas, liquid to solid. Okay, semakin going down the group, okay, chlorine, gas, bromine, liquid, and iodine, solid. Itu dia punya trend dia. Okay, physical state dia. Okay, kemudian kita tengok changes in the physical properties of element when going down group 17. Okay, bila turun daripada fluorine, chlorine, bromine, iodine. Jom kita tengok trend dia. Yang pertama, have low melting and boiling point. Okay, dia adalah boiling point dia sangat-sangat rendah ya. Okay, tapi melting and boiling points increase when going down the group. Okay, so semakin bertambah ya. So kalau kita tengok kat sini pun, okay, chlorine negatif 34, kemudian bromine dia meningkat dan iodine pun dia meningkat. Tapi secara overall dia semua sekali have low and melting point. Okey, kemudian disebabkan apa? Nombor 2, due to the increase in the molecular size. Kena ingat size bila turun dia semakin meningkatlah. Maknanya iodine ni lebih besar. So kita tengok density pun, density iodine ni 4.9 berbanding 3.1 untuk bromine dan 0.003 for chlorine. So density yang besar menunjukkan molecular size dia yang besar. Kemudian the attraction between molecule become stronger. So semakin besar lah, semakin kuat, sorry. Kemudian more heat energy is required to overcome the intermolecular forces between molecule. So kita ada forces dia, nama forces dia adalah intermolecular forces. Okay. Kemudian yang kedua, low density but increases with the increase in mass. Okay, so density dia semakin bertambah lah, tapi keseluruhannya dia adalah low density. Kemudian number 3, have different color at room temperature. So kalau kamu tengok daripada chlorine to iodine, dia become darker, semakin gelap. So chlorine greenish yellow, bromine reddish brown, and iodine purplish black. Okay, so ada kesilapan sikit. Okay, chlorine ni ejaannya CHLORINE, bromine BROMINE kan. Okay, so betulkan nanti. Okay, so secara keseluruhan dia warna dia semakin darker lah bila going down the group. Okay, kita tengok kepada chemical properties of group 17 element. Have 7 electron in the valence shell. Okay, so receive 1 electron and form an ion with the negative 1 charge. Alright, okay, so kita ada contoh kat sini, cikgu bagi dua. Yang pertama iaitu fluorine 27, dia punya electron arrangement. Kemudian chlorine 287. Okay, so kita tengok dekat valence shell dia ada 7 valence electron. That's why fluorine chlorine located at group 17. Okay, located in group 17. And then apa dia perlu lakukan? Sebab 7 ni di luar sini adalah tak stabil. So how to stable them? Kita kena achieve stable octet electron arrangement. Ini kita punya motif kita. So fluorine dia kena terima elektron jadi 28. So bila terima dia akan jadi negatif ion. Tu yang dia kata dia akan form an ion with negative 1 charge. Sama juga dengan chlorine, dia akan jadi chloride. So jadi 288. So bila 8 dia achieve stable octet electron arrangement. Okay, dan di sini dah dibagikan dia punya half equation dia. Jadi kita masukkan chlorine receive 1 electron to form chloride ion. Dia berbeza, group 1 dia release, group 17 dia receive. Okay, changes in the reactivity of element when going down group 17. Okay, reactivity of halogen decrease ya. Okay, so reactivity in group
17, kalau group 1 kita panggil elektropositif, tapi untuk group 17 kita panggil elektronegatif, iaitu tendency to receive electron. Itu maksud dia. Okay, reactivity. Okay, so due to the increase in atomic size, okay, so semakin ke bawah, atomic size semakin besar lah. The position of valence electron is places further away from the nucleus of an atom. Okay, semakin jauh lah dia punya valence electron, dah ditunjukkan semasa kita belajar group 1 hari tu. The nuclear attraction force towards the valence electron become weaker, and the difficulty in attracting electron to fill the valence shell will increase. So semakin susah dia nak tarik elektron untuk memenuhkan valence shell dia. So semakin susah, so reaktiviti dia semakin berkurangan. So kena ingatlah, okay, trend dia. Okay, daripada top to bottom, reaktiviti dia semakin kecil. So fluorine lagi reaktif lah berbanding klorin, bromin dan iodine. Okay, boleh faham setakat ni? Okay, cikgu nak tunjuk kat sini perbezaan reaktiviti group 1 and group 17. Okay, so kamu boleh tulis dalam nota kamu lah. Okay, untuk group 1, group 17, perbezaan dia yang paling ketara adalah group 1 ni dia akan release elektron. Group 17 ni dia akan receive elektron. Okay, release 1 elektron, yang ni pun receive 1 elektron. Okay, contoh dia kalau kita, group 1 ni kita ada lithium 21. Okay, so 1 ni sangat tak stable. So untuk achieve stable duplet electron enrichment, dia kena release 1 elektron. So lithium dia akan release 1 elektron, dia akan jadi 2. So 2 ni untuk first shell memang dah cukup complete lah. Okay, so bila release elektron sahaja, dia akan jadi positive ion. Okay, so nama dia adalah elektropositif lah, sebab dia akan jadi positif. Kemudian apa yang terjadi untuk group 17? Okay, contoh kita ada fluorine 27. So tak stable untuk shell nombor 2 dia akan receive 1 elektron, dia akan jadi fluoride. So dia tambah jadi 28. So achieve stable 8 octet electron enrichment, SOIA. Okay, so conclusionnya dia adalah akan jadi negative ion dan nama dia elektronegatif. Tu perbezaan antara reaktiviti group 1 and group 17. Okay, so macam mana kita nak jawab soalan? Okay, first kita kena jawab tentang atomic size. This one pun sama, atomic size. Okay, when going down the group, size dia semakin besar. Okay, so ni top, ni bottom. Ni size dia semakin besar lah. Okay, kemudian yang kedua kita tengok kepada nuclide. Okay, nuclide attraction towards valence electron become weaker. Okay, so nukleus nak tarik valence electron tu semakin susah sebab saiz dia semakin besar. So sama juga, point dia sama je. Okay, nuclear attraction towards valence electron become weaker. Dan yang terakhir inilah yang akan membezakan dia. Okay, it is easier to release electron. So semakin mudah dia nak
melepaskan elektron. So maksudnya dia semakin more reaktif. Okey, apa pula yang berlaku dekat group 17 ni? Ni yang membezakan. Okey, nucleus difficult to attract electron to fill their valence shell. So semakin susahlah nukleus tu untuk menarik elektron untuk memenuhkan dia punya valence shell dia. Valence shell yang duduk dekat ujung ni susah dia nak panggil untuk satu. Okey, susah untuk dia tarik lah. So bila susah dia less reaktif. So beza. So dia less reaktif lah. Okay, so itu perbezaan yang ketara between group 1 and group 17 lah. Kalau cikgu ingat satu je, cikgu ingat group 1. So group 1 reaktiviti dia daripada group, okay, so daripada top to bottom dia semakin meningkat. Berbeza dengan group 17, daripada top to bottom dia semakin berkurangan dia punya reaktivitas dia. Okey, boleh semua? So boleh tambahlah dalam nota kamu dan boleh tengok dekat buku nila untuk kamu completekan nota di Nilam modul dan juga nota kamu sendiri. Okey, kita tengok kepada chemical reaction of element in group 17. Okay, the reaction between halogen and water produce acidic solution. Okay, this one is dia punya chemical equation dia. Just kita masukkan gantikan X dengan klorin, bromin ataupun iodine. Okay, so apa yang terhasil? Klorin react dengan water menghasilkan hydrochloric acid dan hypochlorite. Okay, so bila ada hydrochloric ni maksudnya ada acidic solution. Okay, so berbezalah kalau group 1 alkali metal ataupun group 1 react dengan water, dia akan membentuk alkaline solution dan menghasilkan hydrogen gas. Itu perbezaan dia lah. Solution antara group 17 ni dia akan membentuk acidic solution, tapi group 1 alkaline solution. Okay. Kemudian kita tengok reaction between halogen and sodium hydroxide solution produce sodium halide. So sodium halide and water. Okay, so kita gantikan contoh dia, kita gantikan dengan bromin pula lah. Okay, so bromin plus 2 NaOH akan menghasilkan Na. Okay, sodium halide, sodium bromide, sodium halide dan water. So reaktiviti dia akan decrease. Okay, so yang terakhir, okay, the reaction between halogen and iron produce brown solid of iron 3 halide. Okay, so ni antara yang glamour lah. Okay, so kita gantikan dengan iodine lah. Tadi dah klorin, bromin, 2Fe plus 3 iodide, 3 iodine menghasilkan 2 ferrum 3 iodide. Okay, so yang penting yang ni, reactivity decrease from fluorine, chlorine, bromine and iodine. Okay, so cikgu harap kamu bolehlah lengkapkan buku nota kamu dan juga nilam modul ni dari page 64 sampai page 67. Okay, so refer kamu punya textbook. Okay, boleh? Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.